Minasan, konnichiwa. Hoje vamos ver mais um episódio de nossa série sobre Ia no Japão.はい、こちら渋谷駅です。こちらは田園調布ですが、また忘れ物なんです。はい、そうです。茶色のカバンです。網棚の上に忘れたんです。網棚の上に乗せてあるそうです。わかりました。調べてみます。はい。もしもし、こちら田園調布です。はあ、そうですか。どうもお世話様でした。カバンあったそうですよ。あ、そうですか。よかった。渋谷駅で預かってるそうですから、取りに行ってください。はい。どうもありがとうございました。これを見てください。どんなカバンですか？茶色のカバンです。茶色のカバンね。少し汚れています。外側にポケットがついています。これですか？これです。はいはい。すみませんが、カバンの中に何が入ってるか言ってください。大事な書類が入れてあります。書類。あ、書類が入ってますね。他に何が入ってますか？傘が入っています。傘。袋が紐に結びつけてあるはずです。はい。それから地図が入っていると思います。少し破れています。あ、これですね。それからテープレコーダーが入っています。テープレコーダー。テープに私の歌が入っています。ああ、あなたの歌が入ってるんですか？ちょっと聞いてもいいですか？どうぞ。今その歌を練習しているんです。じゃあお上手ですね。いや、どうも。他にあなたの名刺か何か入ってませんか？カバンの内ポケットに名刺入れが入っています。それから同じ場所に手帳が入れてあります。その手帳に私の名前が書いてあります。あ、手帳が入ってますね。あなたのお名前は？ヤンです。ヤン・モリン。モーリン。はい、わかりました。これは確かにあなたのカバンです。どうもありがとうございました。はい。あ、すみませんが、ここにあなたの住所と名前を書いてください。はい。ハンコを持ってますか？いえ、持ってません。じゃあサインで結構です。ヤン・モリン。モーリン。モーリン。モーリン。どうもお手数をおかけしました。はいはいはい。はるばる北で花からて儚く波を乗り越えて
Vejamos primeiramente o desenrolar da nossa história de hoje. O episódio começa com Ian esquecendo sua pasta no trem. Ele pediu a um dos funcionários da estação que tentasse localizá-la. Felizmente, sua pasta foi encontrada quando o trem completou seu turno. Então, o funcionário da estação pediu a Ian que fizesse uma lista do conteúdo da pasta para provar que aquela era a sua pasta, e finalmente ele pôde reavê-la. A caminho de casa, ele ouviu uma música que havia gravado e por um momento pensou que seu gravador havia começado a funcionar sozinho. Mas, na verdade, a música vinha de um alto-falante instalado numa perua. Vamos retomar a parte do episódio na qual Ian descreve sua pasta e começar a trabalhar as estruturas de hoje. これを見てください。どんなカバンですか？茶色のカバンです。茶色のカバンね。少し汚れています。どんなカバンですか？茶色のカバンです。茶色のカバンね。少し汚れています。 Quando o funcionário da estação perguntou a Ian-san que tipo de pasta era sua, Ian começou a sua explicação assim. 茶色のカバンです。茶色のカバンです。 Chairo significa marrom e kaban, pasta ou mala, dependendo do contexto. Chairo no kaban desu quer dizer é uma pasta marrom. E Ian continua sua descrição da pasta assim. 少し汚れています。少し汚れています。 Está um pouco suja, diz ele. Aqui há alguma coisa familiar para vocês. É a forma te com imas. Mas hoje veremos te e mas não para descrever uma ação em progresso, mas para falar sobre o estado das coisas. Para ficar mais claro, vejam esta cena. O待たせしました。や。あら、ズボンが汚れていますよ。本当だ。ああ、帽子も汚れていますよ。え？ああ、本当だ。それに背中も汚れていますよ。え？ Sugihara-san não estava lá enquanto o menino fez a brincadeira com Mini-san. Portanto, ela não sabia como suas roupas tinham ficado sujas. Ela apenas disse, estão sujas, para apontar o estado das roupas de Mini-san. 汚れています。汚れています。 Vejamos uma outra cena onde teimas é usado para falar sobre o estado de alguma coisa. もしもし。どなたかいらっしゃいますか？はーい。奥さん、窓が開いていますよ。どうもすみません。気をつけてください。どうもありがとうございました。いや。もしもし、奥さはーい。ん。また窓が開いていますよ。あら、本当。どうもすみません。泥棒入っていないでしょうな。え、泥棒？ここには何が入っているんですか？ここには洋服が入っています。なるほど。洋服が入っていますね。そこには何が入っていますか？ここには布団が入っています。ああ、なるほど。布団が入っていますね。そこには何が入っているんですか？ここにはあら、男の人が入っています。何？男が入っている？
あなたどなたですか？こんばんは。泥棒です。泥棒！おまわりさん早く捕まえて。今行きます。今行きます。Quer a janela tenha sido aberta pelo vento ou por um ladrão, o fato dela estar aberta é expresso em japonês por teimasu. 窓が開いています。窓が開いています。 Assim, a forma teimasu expressa o estado resultante de uma ação. As roupas, yofuku, e o okochuado, futon, e mesmo o ladrão na nossa história, dorobo, estão dentro do armário, e este estado de coisas é expresso por teimasu. 洋服が入っています。布団が入っています。男の人が入っています。 Vejamos agora, na continuação do episódio, o uso de teimasu expressando o estado das coisas. それから地図が入っていると思います。少し破れています。あ、これですね。それからテープレコーダーが入っています。テープレコーダー。テープに私の歌が入っています。ああ、あなたの歌が入ってるんですか。ちょっと聞いてもいいですか。どうぞ。 Deu para captar o teimasu no desenrolar da cena? Vamos retomar por partes. 地図が入っています。地図が入っています。 Tem um mapa dentro. 少し破れています。少し破れています。 Esta é uma explicação sobre o mapa. Está um pouco rasgado. テープレコーダーが入っています。テープレコーダーが入っています。 Tem um gravador dentro. テープに私の歌が入っています。テープに私の歌が入っています。 Na fita está gravada uma de minhas músicas favoritas. Como resultado de uma ação anterior, a pasta de Ian continha o seu gravador e a fita continha uma de suas músicas favoritas. Os verbos na forma teimasu expressam a situação em que se encontram o gravador e a fita. Situação esta que é resultante de uma ação anterior. E agora vejam mais uma cena. おはようございます。あ、おはようございます。峰さん、杉原さん来ていますか？杉原さんは今横浜行っていますよ。へえ、横浜へ行っているんですか。私は今横浜の港に来ています。港には船がたくさん入っています。ベンチが並んでいます。きれいな花が咲いています。カモメが止まっています。ここにはゴミがたくさん浮いています。あら、魚もいます。ああ、あの魚は死んでいます。とにかく私は今横浜の港に来ています。 Também nesta cena, vimos várias vezes a forma teimasu sendo usada para descrever o estado das coisas. Vamos retomar a cena por partes. 杉原さんは来ていますか？杉原さんは横浜へ行っています。杉原さんは来ていますか？杉原さんは横浜へ行っています。 Kaiho-san perguntou, Sugihara-san está? E Mine-san respondeu, Sugihara-san está em Yokohama. Tanto na pergunta quanto na resposta foi usado teimasu, mas nenhuma das orações denota uma ação em progresso. Na fala de Kaiho-san aparece a forma teimasu do verbo kuru, vir. 来ていますか？来ていますか？ Teimasu ka quer dizer ela está? E na resposta de Mine-san vimos a forma teimasu do verbo iku, ir. 横浜へ行っています。横浜へ行っています。 Sabendo que Sugihara-san tinha ido a Yokohama e estava lá,
Minasan usou na sua resposta a forma teimas. Em seguida, a câmera focalizou Sugihara-san, que realmente estava em Yokohama. 私は今、横浜の港に来ています。私は今、横浜の港に来ています。 Esta oração significa estou no porto de Yokohama. Usando a forma teimasu do verbo kuru, ela nos fala sobre o seu estado, ou seja, estar em Yokohama como resultado do fato de ter para lá se dirigido. A partícula ni vem marcando o lugar onde ela está. Vamos ver como continua a fala de Sugihara-san. 港には船がたくさん入っています。港には船がたくさん入っています。 Que quer dizer, há muitos navios no porto. ベンチが並んでいます。ベンチが並んでいます。 Os bancos estão enfileirados. カモメが止まっています。カモメが止まっています。 Algumas gaivotas estão pousadas ali. あの魚は死んでいます。あの魚は死んでいます。 O peixe estava morto e ela usou a forma teimasu para dizer aquele peixe está morto. Acredito que vocês já puderam ter uma ideia de como expressar o estado resultante de uma ação com teimasu. Agora, voltemos ao nosso episódio. これですか？これです。はいはい。すみませんが、カバンの中に何が入ってるか言ってください。大事な書類が入れてあります。書類。あ、書類が入ってますね。大事な書類が入れてあります。書類。あ、書類が入ってますね。Vamos retomar as duas últimas falas desse trecho. 大事な書類が入れてあります。大事な書類が入れてあります。書類が入っていますね。書類が入っていますね。 A oração B segue a mesma estrutura que acabamos de trabalhar. O funcionário da estação olhou dentro da pasta e verificou que realmente continha documentos, como Ian mencionara. Ele usou a forma teimasu para dizer os documentos estão na pasta. Mas Ian não usou a mesma forma verbal na sua fala. Observem a oração A. 大事な書類が入れてあります。大事な書類が入れてあります。 A oração A significa alguns documentos importantes estão dentro da pasta. Vejamos a diferença entre irete arimasu e haiteimasu. Talvez vocês possam entender melhor vendo esta cena. いただきます。すいません。塩を取ってください。はい。あれ？これ何か入ってますよ。お米が入ってますよ。しけるから入れてあるんです。ああ、しけるから入れてあるんですか。 O saleiro contém grãos de arroz. Esta prática não deixa o sal ficar úmido. Vocês ficaram curiosos? É só colocar na frigideira alguns grãos de arroz e tostá-los sem óleo ou água até que comecem a saltar. Cuidado para não deixar queimar. Depois, coloquem-os no saleiro. Ficarão surpresos com o resultado. Esta prática é comum no Japão, pois o verão é incrivelmente úmido. Mas Kaiho-san achou que o arroz não deveria estar dentro do saleiro e disse: 何か入っていますよ。お米が入っていますよ。何か入っていますよ。お米が入っていますよ。 Tem alguma coisa dentro. Tem grãos de arroz aqui. Então, Sugihara-san, que havia colocado o arroz intencionalmente, explicou-lhe o porquê dos grãos estarem dentro do saleiro, dizendo assim: しけるから入れてあるんです。しけるから入れてあるんです。 Foram colocados aí porque o sal fica úmido. Essas duas orações expressam o estado resultante de uma ação, mas a estrutura com tearimas, ou tearo, indica que esse estado é resultado de uma ação intencional. 入っています。入れてあります。
Em outras palavras, o estado das coisas, expresso na oração B, com te arimas, é o resultado lógico da ação realizada na oração A. Espero que tenham captado a diferença entre te imas e te arimas. Vamos retomar a cena do episódio para que vocês possam perceber melhor o emprego dessas duas formas. これですか？これです。はいはい。すみませんが、カバンの中に何が入ってるか言ってください。大事な書類が入れてあります。書類。あ、書類が入ってますね。A seguir, vamos trabalhar um pouco a escrita. Hoje, continuaremos a ver combinações de fonogramas com o valor de uma única sílaba. Ouçam. みゃ、みゅ、みょ、りゃ、りゅ、りょ。 Vamos começar pelo hiragana mi e ver a sua combinação com ya, yu, yo. み、や、みゃ、みゃ、み、ゆ、みゅ、みゅ、み、よ、みょ、みょ。 Agora, veremos a combinação de ya, yu, yo com o fonograma ri. り、や、りゃ、りゃ、り、ゆ、りゅ、りゅ、り、よ、りょ、りょ。 Bem, com isso trabalhamos todos os fonogramas hiragana e todas as sílabas da língua japonesa. Da próxima vez, faremos alguns exercícios de leitura em situações práticas. Portanto, treinem bem e estejam preparados. Hoje, nós aprendemos como usar te e mas para expressar o estado das coisas. Agora, vamos usar esta forma para fazer um jogo no qual tentaremos identificar o senhor X. Há apenas um homem que se encaixa na descrição que vocês vão ouvir. Ouçam com atenção e tentem descobrir qual é este homem. Mine-san irá fazer para nós a descrição deste homem. Estão prontos? Então vamos lá. ミスター X はメガネをかけています。 Mr. X é o senhor X, de Mr. X. Megane o kaketeimasu quer dizer está usando óculos. ミスター X は青い上着を着ています。 Ele está usando um paletó azul. Aoi wagi. ミスター X は帽子をかぶっています。 Mine-san disse que nosso homem está usando chapéu. Boshi o kabuteimasu. ミスター X はひげを生やしています。 Hige o hayashiteimasu quer dizer que tem bigode. Ah, eis a figura. Este deve ser o senhor X. ミスター X はメガネをかけて青い上着を着て帽子をかぶってひげを生やしています。 Pois bem, agora que vocês entenderam a brincadeira, vamos procurar pela senhorita X. Desta vez, Kai Rosa nos dará as pistas. ミス X は座っていますか？いいえ、立っています。 Ele perguntou se a senhorita X estava sentada, mas Sugihara-san disse que não, que ela estava em pé. ミス X は何か持っていますか？はい、カバンを持っています。 Desta vez, ele perguntou se ela estava segurando alguma coisa, e Sugihara-san respondeu que ela tinha uma bolsa. ミス X は赤い靴を履いていますか？いいえ、赤い靴は履いていません。 Vocês já descobriram quem é a senhorita X? Kai Rosan perguntou se ela estava usando sapatos vermelhos e a resposta foi que não, que ela não estava usando sapatos vermelhos. Bem, qual delas é a senhorita X? ミス X は白い靴を履いて、カバンを持って立っています。 A principal questão de hoje foi a forma teimas, tearimas,
que expressam o estado em que alguma coisa se encontra em decorrência de uma ação praticada intencionalmente, te arimasu, ou não intencionalmente, te imasu. Ouçam com atenção essas formas verbais que aparecem no episódio de hoje. これを見てください。どんなカバンですか？茶色のカバンです。茶色のカバンね。少し汚れています。外側にポケットがついています。これですか？これです。はいはい。すみませんが、カバンの中に何が入ってるか言ってください。大事な書類が入れてあります。書類。あ、書類が入ってますね。他に何が入ってますか？傘が入っています。傘。袋が紐に結びつけてあるはずです。はい。それから地図が入っていると思います。少し破れています。あ、これですね。それからテープレコーダーが入っています。テープレコーダー。テープに私の歌が入っています。ああ、あなたの歌が入ってるんですか？ちょっと聞いてもいいですか？どうぞ。今その歌を練習しているんです。いや、お上手ですね。いや、どうも。他にあなたの名刺か何か入ってませんか？カバンの内ポケットに名刺入れが入っています。それから同じ場所に手帳が入れてあります。その手帳に私の名前が書いてあります。あ、手帳が入ってますね。あなたのお名前は？ヤンです。ヤン・モリン。モーリン。はい、わかりました。これは確かにあなたのカバンです。どうもありがとうございました。はい。あ、すみませんが、ここにあなたの住所と名前を書いてください。はい。ハンコを持ってますか？いえ、持ってません。じゃあ、サインで結構です。ヤン・モリン。モーリン。モーリン。モーリン。どうもお手数をおかけしました。はいはいはい。はるばる来たぜ函館、さかなく波を乗り越えて。E eu vou me despedindo por aqui. Deu a, matar.